Mali News jabana na jabaka amu sogolino ona shu anikle awni nyankuma biye tene utukalo kle muwa an kono to samba fla ani muwan fla kuna funi folo wetana Algérie Fransi jamana kuntigi Emmanuel Macron alekum miklisa takamana Algérie ni Algérie yo wuci ala ni ambore amita Ukraine Amerique président kuntigi Joe Biden ale ala ni ko Amerique fefebe Ukraine ku bega sigi kata Amerique kuna funi wala wala li hamono di awma flash info kono kuna funi damnena colonel Assimi Goïta ale téléphone interdit Mali conseil des ministres keneka colonel Assimi Goïta ni ale transition président ale téléphone montre mon message appel ke ale ni appel besega enregistrer magena ma foluma ko appareil numérique ale interdit Mali conseil des ministres keneka ni kuna foni kon dira an kuna foni dibaga do fani ale ishara tambura kunu amola dunia ka fo ko Mali conseil des ministres keneka kuma na fo décision kuma na ta olu kumu yere soro bololo sanfé mogo fe ale ni Mali jugu yere fe nka colonel Assimi Goïta kan décision kon na seka ke fin mim na seka fusiri o ko indana aw bismillah on flash info konnana comme yin kunya fa wena kuma damnina Fransi jamana kuntigi Emmanuel Macron alekum takamana Algérie yo wochi Fransi jamana kuntigi la Fransi jamana kuntigi Emmanuel Macron ale kli sabata ke Algérie kle fla awo ke Algérie fa bala takama kli sabana ataro ke orani o Algérie du flane asele ora abora ka jamafu liu konnana jamana na chaya jamachi ale konnana jamana na kuma jubuta ka Fransi jamana kuntigi segere ni o kuma doyi ko vive l'Algérie ko Fransi ka takabo Algérie ko va te faire foutre do were fena ko Fransi te kana foila Algérie wa intérêt ko wa Algérie do were fena ira ka fo Fransi bana Algérie gazide no fe jama kon tiale ko fe secrétaire ala ni ka président do mobili kono na ka sega bol ka taka bona yoro ina wala sa ko ju kan na sega so amalo dunia ka fo ko Emmanuel Macron kan kli sabata ka mai Algérie président wi bolo bla gafe do la ni o gafe metalike ka sega na bena na ni jamana fla nyonche ka jagulu sigi jagulu mina sega kuma kala korom mun gumi jamana nyonche wi ger korom mun ke pour que Algérie ga sega yere ma oran so ni Algérien chama sara ula amagi la jiga fo kunya san kelini furugu min jamana fulani nyonche ni o solo la Emmanuel Macron ga campagne do sinfe ni o campagne kona Emmanuel Macron na kuma jubuta ka Algérie segere ni Algérie ga ambassadi lana Algérie konnana Emmanuel Macron ale gonna le do gazini na Algérie na fo Algérien do ya fo chowna bar sabula bisiya ga gazi dita do ya Europe ma nena duni be ga se France Emmanuel Macron ale ma go be gazi la wala sagata no we aga jamana konnana ni bare ngon bela jelen konfe amma da do kulo kan ga fo kun jamana flembe go mi fo wasebe ade ira nyona bar sabula France jamana kuntiki ga pankuru sigito na e kata France Algérie jamana kuntiki ya ga migi flabila ka France jamana kuntigi ya pankuru nu escorté ni o pankuru ndo to skoy 30 ni Algérie sans Russie fe France kuna fondila do mumbiga France jugora madondo uliya ira ka fo ko Algérie gani mi munu ye France jamana kuntigi escorté ko fen foy kunte akonna na ni o muwe wa ko arme foy fene kunta akonna na Algérie jamana kuntigi kon ya ira ka fo ko luga migi flan koni be se ga barake ni ay wa Algérie bu ko puissance militaire ya de fene ira France la Algérie ira France la ka fo ko be se gu jonu wa fembe wa fembe mana gu jamana kono be se gu joni ay. Beaucoup d'espoir accompagnait la visite du président français Emmanuel Macron en Algérie sur le plan économique. En témoigne la ribambelle de chefs d'entreprise, hommes d'affaires, consultants économiques ou encore jeunes acteurs du secteur du numérique, venus sans doute pour prêter main forte au ministre de l'économie Bruno Le Maire dans sa quête d'un second souffle dans les relations bilatérales. Mais force est de constater qu'Emmanuel Macron et son ministre retourneront à Paris les mains vides, car aucun accord ni contrat n'aura été signé entre les deux parties au terme de cette visite, qu'il s'agisse d'énergie, d'investissement ou de commerce direct de biens et services. La donne économique algérienne devient donc une équation plutôt insoluble pour la France, dont les entreprises sont de moins en moins compétitives et ont du mal à s'adapter au changement de paradigme sur le plan macroéconomique, car elles sont trop habituées à une logique mercantile, désormais proscrite dans l'ère de l'Algérie nouvelle. De son côté, grâce à sa nouvelle loi sur l'investissement, cette même Algérie nouvelle épouse une vision résolument plus pragmatique. Alger ne cache plus son ambition de ne vouloir travailler qu'avec les meilleurs, dans un modèle de partenariat gagnant-gagnant, avec en ligne de mire le tiercé gagnant, création de richesses
emploi et taux d'intégration. Talonnée de très près par des concurrents asiatiques et européens, la France perd du terrain, notamment dans des secteurs stratégiques pour son économie, l'énergie, les produits céréaliers et laitiers ou encore les produits semi-finis. En 2020, le pays ne captait que 10% de part de marché en Algérie. Kunnafoni filana o bɛ taa n'a ye Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire militaire 49 minɛnen Mali autorité fɛ. Baasi t'u la wa kɛnɛ u ni na wa u minɛlen don ka ɲɛ. Ni kunnafoni dira Côte d'Ivoire armée ɲɛmɔgɔba de fɛ ni ale ye Général Lassana Djumia. Général Lassana Djumia ale y'a yira k'a fɔ ko militaire minnu minɛnen don Mali autorité fɛ ko baasi t'u la ko u ka kɛnɛ u ni na. Ni a y'o sariya tigɛ militaire ninnu ka dɛmɛw ye. Ni ani olu ye ɲɔgɔn ye alamisa don u tɛ kalo tile 25. A ka kuma kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ ko militaire minnu minɛnen don Mali autorité fɛ k'u bila justice ka bolo kan ni o ye k'o datugu ko baasi t'u la. Ko o tɛna kɛ ko ye fɛnɛ ko négociation tɛ ka kɛ ko min na. A y'a da militaire ka denbayaw tulo kan ka fɔ ko wulikajɔ sugu bɛɛ bɛ sen na jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ walasa nin ko in bɛ se ka ban cogoya min na. Général Lassana Djumia a ko militaire ka denbayaw ma fɛnɛ k'u kana mɔgɔ lamɛn mɔgɔ minnu tɛ bɛn fɛ. U kana mɔgɔ lamɛn mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka na ni fitina ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Hakilina jiginna Côte d'Ivoire vidéokɛla musoman dɔ bɛ yen nɔ ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn ko Pile Chéri. Pile Chéri ale taara ka bɔ Mali kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen. A taalen ka bɔ Mali kɔnɔ a ye vidéo caman kɛ. Nka a ka vidéo laban kɔnɔna a ye kuma caman fɔ ka Côte d'Ivoire autorité jalaki. Ni o hukumu kɔnɔna an filɛ wagati min na ko sisan ale minɛlen don k'a datugu. An ma hakili lajigin k'a fɔ fɛnɛ ko Côte d'Ivoire militaire minɛni hukumu kɔnɔna na Côte d'Ivoire diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛnɛ kun na tagamana Mali kɔnɔ. N'o o tagama ɲɛmɔgɔ kun ye Imam Cheikh Mali Konate ye. Imam Cheikh Mali Konate ale fɛnɛ seginne ka taa Côte d'Ivoire a fɛnɛ bɔra ka kuma. A ka kuma kɔnɔna a y'a yira Ivoirien na k'a fɔ k'u ka tagama ma kɛ fu ye. Barisabula k'u nalen Mali kɔnɔ k'u sera ka mɔgɔ ci ka bɔ u cɛla mɔgɔ min sera ka taa ɲɛda militaire ninnu kan wa ko baasi tɛ u la u fɛnɛ ka kɛnɛ u ni na. Imam Cheikh Mali Konate ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko hali a tɛ mɛn sɔnni ko tagama ninnu jaabi ko a bɛ di u ma. A ma dɔnniya k'a fɔ ko Côte d'Ivoire militaire minɛnen don Mali kɔnɔ depuis ni juillet kalo tile 10 fo ka na se sisan ma. Ni Côte d'Ivoire autorités yɛrɛ ko k'u nana sababuya kun ye ka na Sahel aviation service baaraw de la. U minɛli kɔni o kɛra sababu ye ka bɛnbaliya don Mali ni MINUSMA ɲɔgɔn cɛ. N'a filɛ wagati min na ko sisan wulikajɔ bɛ ka se ka kɛ u fɛn bɛɛ la walasa olu bɛɛ bɛ se ka ban cogoya min na. A ma dɔnniya k'a fɔ fɛnɛ ko Togo jamanakuntigi ale fɛnɛ kɔni bɛ wulikajɔ suguya bɛɛ fɛnɛ na walasa nin ko in bɛ se ka ban cogoya min na. Général Lassana Djumia ale kɔni ye nin kibaruya duman in kɔni da mɔgɔw kɔni tulo kɔni kan. Kunnafoni sabanan o bɛ taa n'a ye Kajolo. Donso mɔgɔ 5 u minɛlen don Kajolo justice fɛ. Komi a bɛɛ lajɛlen y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ cɛ dɔ ani muso dɔ olu bɛ ka ɲɔgɔn bugɔ kosɛbɛ ni busan ye. Donso dɔ jɔlen don ka u lajɛ. Ni cɛ ni denni bugɔ ni busan ye kosɛbɛ. Cɛni mana kila denni yɛrɛ fɛnɛ bɛ busan minɛ ka cɛni bugɔ kosɛbɛ ni busan. Ni ye kamalen dɔ ye ale bɔra denni nɔfɛ furu la. Nka denni somɔgɔw ma sɔn k'a di a ma barisabula ko a ye jeli ye. Cɛni ye ko suguya bɛɛ lajɛlen kɛ denni somɔgɔw ma sɔn. Cɛni fɛnɛ bolila ni denni ye. Nka denni fa fɛnɛ ma bila daga kelen da la. Ale fɛnɛ ye donsow bila ka u nɔ minɛ. Donsow kɛlen ka u nɔ minɛ. Donsow fɛnɛ ye guloki fɛnɛ bɔ u kana ka busan d'u ma ka denni bila ka cɛni bugɔ kosɛbɛ fo cɛni yɛrɛ k'a fɔ ko a tɛ denni fɛ tugun. Ka tila ka cɛni yɛrɛ fɛnɛ bila ka denni bugɔ o yɛrɛ sɔrɔ guloki yɛrɛ kun tɛ denni kana. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen cɛni yɛrɛ y'i sigi a ma fɛn fɔ a ma kuma a ma foyi fo. A nana jaa ninnu ye bɔlɔlɔ sanfɛ barisabula donso ninnu kun bɛ ka fɛn in filmer ale ni u yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔw kun bɛ ka fɛn in filmer u y'a bɛɛ bila bɔlɔlɔ sanfɛ. Cɛni fɛnɛ ko dankari kɛra ale ka danbe la. A fɛnɛ ma ko bila daga kelen da la. A tagara plainte don Kajalo gendarmerie la. Kajalo gendarmerie kɔni wulila ka enquête kɛ. O enquête kɔnɔna na u ye donso mɔgɔ 5 minɛ ale ni denni yɛrɛ fa. An kɔni filɛ yɔrɔ min na ko bi an Malinizu mɔgɔw anw yɛrɛ ye Kajalo tribunal ɲɛmɔgɔ sɔrɔ. Ale ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko kan filɛ wagati min na ko sisan ko denni fa ko kɔni labilalen don barisabula ka a si kɔrɔbayalen don kosɛbɛ. Nka ko donso ninnu kɔni minɛlen don wa k'u bɛna ɲangi ni kaso san 5 de wa an ma bin'u kan ni sefa wari 30,000 ye. Kajalo tribunal ɲɛmɔgɔ a y'a yira k'a fɔ ko ninnu ka kaso ye ko dɔ bɛ se ka fara kan barisabula k'o ka mɔgɔ minɛ k'o ka o ni dɔrɔn ko o ye ko ye ko Mali sariya 280 ye min sɔsɔ. Nka o fɛnɛ tɛ ko in bannen barisabula n'i ye ko in ta k'a lajɛ ninnu yɛrɛ ka kaso ye dɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka fara kan min tɛ san 5 ye. Sabula ka mɔgɔ jata k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ni a bɛ f'o ma ko la loi cybercriminalité o ye ko ye Mali sariya kɛlen don ka min kɔn bɔlɔlɔw sanfɛ. Ni ja ninnu kɔni de tun bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ
nka ni mɔgɔw kɔni kuma kunnafoni sɔrɔ a la an kɔni wulila an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ o ko in kan ni o de kun ye cɛni dɔ a bɔra den nɔfɛ furu la den somɔgɔw y'u ban a d'a ma barisabula ko a ye jeli ye ni ale fɛnɛ bolila ni denni ye ni denni fa fɛnɛ ye donsow bila ka u gɛn ni u nɔ minɛlen ka sɔrɔ ka busan d'u ma ko u ka ɲɔgɔn bugɔ. kunnafoni naaninan o bɛ taa n'a ye primature la ni o ye premier ministre Jabala ye hakilina jiginna Mali premier ministre Choguel Kogala Mayiga ale fari man di a la nka gouvernement kɔni ma kunnafoni jɔnjɔn kɔni di bana suguya min kɔni b'a la o de la colonel Assimi Goïta ale ye colonel Abdoulaye Mayiga choisi k'o kɛ o nɔnabila ye Mali premier ministre kura ale ye décision dɔw bɔ ko désormais ko yɛlɛma bɛna don baara kɛcogow la gouvernement kɔnɔ colonel Abdoulaye Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko ministrew n'u ka baarakɛɲɔgɔnw ni a n'u ka service technique ko tɛnɛn o tɛnɛn 8h pile k'u ka réunion kɛ dossier kan dossier minnu bɛ taa conseil des ministres la barisabula a kun kɛlen don ni ministre min kun ye wagati min sɔrɔ o kun bɛ a baarakɛɲɔgɔnw a n'a ka service technique a kun b'o fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ dossier minnu kan ka taa conseil des ministres la nka colonel Abdoulaye Mayiga y'a laɲini ko tɛnɛn 8h pile ministrew n'u baarakɛɲɔgɔnw ani service technique ko u ka baara kɛ dossier kan wa a ka kɛ département bɛɛ la o heure kelen ni décision mun taara o kɛnɛ kan o gafew ka sɛbɛn teliya la k'olu bila ka taa gouvernement ka secrétariat général la 14h wagati mardi 8h hakilina falenna kɛ o dossier kan sani 10h cɛ barisabula 10h ministre bɛɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ primature la ni o ye premier ministre Jabala ye u ka se ka kuma décision taara dossier minnu kan k'olu bila ka taa conseil des ministres la an ma hakili lajigi k'a fɔ ko araba o araba conseil des ministres ale bɛ kɛ kuluba Assimi Goïta yɛrɛ ka denfaya kɔnɔna na ni décision ne kɔni talen do fɔlɔ yanni premier ministre Choguel Kogala Mayiga ale ka segin ka na ni o ye tɛnɛn o tɛnɛn 8h pile ministre n'u baarakɛɲɔgɔnw ka réunion kɛ dossier kan dossier minnu bɛ taa conseil des ministres la k'olu bila ka taa joona 14h gouvernement ka secrétariat général la araba 8h ka baara kɛ olu kan sani 10h cɛ 10h ministre bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ primature la ka se ka kuma kɛ o dossier kan nin ye colonel Abdoulaye Mayiga kɔni ka sɛbɛnbɔli ye kunnafoni duruna o bɛ taa n'a ye Ukraine Américains ye wele bila wa jamanaden minnu sigilen bɛ Ukraine k'u bɛɛ ka segin so hakilina jiginna février kalo tɛmɛnen Ukraine ni Russie ka kɛlɛ daminɛ wagati Américains kun ye wele bila wa jamanadenw ma k'u b'u janto u yɛrɛ la ko ni minnu bɛ se ka segin fana ko olu ka segin u ka na so kunun Amérique ministre des affaires étrangères ale ye communiqué dɔ bɔ a ka communiqué kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ k'u ye kunnafoni sɔrɔ ko Russie bɛna attaque wɛrɛ fɛnɛ kɛ Ukraine tuguni ni o attaque ye Ukraine population civile sigiyɔrɔ ko olu attaque ale ni Ukraine gouvernement ka baarakɛyɔrɔ ko olu attaque Amérique ministre des affaires étrangères y'a yira k'a fɔ ko Russie bɛ frappe minnu kɛ Ukraine ka kɔrɔ ko o frappe bɛ dadigi kɛ civil la kosɛbɛ wa u b'a ɲini u ka jamanadenw fɛ minnu sigilen don Ukraine k'u bɛɛ ka segin ka na so Amérique ambassadeur min sigilen don Ukraine ale ye welewelemada kɛ k'a ɲɛsin Amérique population minnu sigilen don Ukraine k'u bɛɛ ka taa u yɛrɛ enregistrer walasa u bɛ se ka taga cogo min na ka bɔ Ukraine kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kiev n'o ye Ukraine faaba ye hakilina jiginna kabini février kalo tile 24 kɛlɛ bɛ Russie ni Ukraine ɲɔgɔn cɛ ni o kɛlɛ kun de ye Russie tɛ fɛ Ukraine ka kɛ jamana min nɔrɔlen don u la ni militaire jamana ba ninnu bɛ n'u ka marifaw mara yɔrɔ min na ale ni ka t'u ka kɛlɛkɛfɛnw essayer yɔrɔ min na o bɛ se ka kɛ ko ye min bɛna se ka dankari kɛ Russie la o kɛlɛ de kɔni bɛ ni jamana fila ɲɔgɔn cɛ ni an filɛ o kalo 7nan ni ne kun ye an ka bi filasiyɛn foyi k'a da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la an ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Italie aw k'an bɛn don wɛrɛ